सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्वेद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आमे ये जो ज्योतिष शास्त्र गुड़ी को जानुचे पढ़ुचे आज आसतु गोटे अत्यावश्यक विषय उपर आलोचना करबा जहाँकि बहुत बापा मांकर यही संबंधित प्रश्नटी आसी थाए। विषय वस्तुटी हेउची विवाह केउ दिगरे हेबो आपनकर पुओटी हेउ बा झियोटी हेउ तार विवाह केउ दिगरे हेबो आ से दिग को आमे किपरि निर्णय करबा से विषय रे आज रे विषय वस्तुटी आसंतु आ से विषय को प्रैक्टिकल सह आलोचना करबा। ए भिडियोटी टिके लंबा हो जाय पारे आउ या धैर्यर सह देखंतु। ये गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण विषयटी बहुत बापा मांकर प्रश्न यही केउ दिगरे पिला मानकर विवाह रहबो से विषय प्रश्न करथांती। धैर्यर सह या देखंतु आ मझे जदि किछ स्किप कर देबे ता शेष को बुझिया पे आपन को असुविधा हो बुझ पारिबे नाही। तेणु भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आ ये जो विवाह दिग निर्णय विषय विभिन्न प्रकार प्रश्न आसी थाए आमे ए विवाह दिग निर्णय तीन प्रकार रे करि परिबा। आ आसंतु से नियम को बुझिबा। प्रथमे कुंडली को देखिबे। प्रथम नियम टी होउची सप्तमाधिपति ग्रह को दिगरे विवाह होई। ए दिग विषय रे जानिया पूर्व ए विषय को जानतु जे हमर जो ग्रह माने अछंती ताकर दिग सब कोन। मु गोटे पूर्वरु गोटे पार्ट रे गुडी को वर्णना करथिली तथापि आज आपन को आउ टिके सहज हेबो बोली सेही ग्रह मानकर दिग संख्यक रे मु कहूची ताको टिके मन रखंतु देखंतु। रविंकर होची पूर्व दिग आउ चंद्रंकर होची वायु कोण आउ मंगलंकर होची दक्षिण दिग आउ बुधंकर होची उत्तर दिग आउ गुरुंकर होची ईशान्य कोण शुक्रंकर होची अग्नि कोण शनिकर होची पश्चिम दिग राहुंकर होची नैऋत्य कोण आ केतुंकर होची वायु कोण। ए जो हमर नवग्रह अछंती ए मानकर दिग सब एया बुझिले जानिले सहजर कथा। तापर नियम को आसतु बुझिबा टिके। ए जो सप्तमाधिपति ग्रहक दिगरे विवाह हो आसतु गोटे उदाहरण ले आपण सहजरे बुझि पारिबे। एटी गोटे कुंडली रो उदाहरण टी आमे नबा जे कि माने करंतु एटी गोटे सिंह लग्न रो कुंडली टे नबा। एटा हला 1 नंबर घर। अच्छा एटा 1 नंबर घर हले आर सप्तमाधिपति ए कुंडली पई की हेबो 1 2 3 4 5 6 7 एटा हबो सप्तम भाव बुझिले। एटा लग्न भाव हेले एटा हबो सप्तम भाव आ ए सप्तम भाव रो अधिपति की होचनी शनि। अच्छा शनि कर दिगरे निश्चय बागरटी हेबो। शनि कर दिग देखंतु पश्चिम दिग। शनि कर हला पश्चिम दिग तेनु ए पुओ हेउ बा झियो हो यार बागरटी पश्चिम दिगरे निश्चय हेबो। ये गोटे प्रकार गणना। आउ आमे एठी शनि को सप्तमाधिपति नेले हमर ए जो कुंडली रे 12टी राशि अछि जे कोनसे राशि गोटे लग्न हो ही पारे। अच्छा जे गोटे लग्न हो ताटू जोटा को सप्तम भाव हो सेही घर अधिपति हेबे सप्तमेश। ए कुंडली पे शनि सिना हेले सप्तमेश मन करंतु एठी मेष लग्न होइतांता ताले एठी कोन शुक्र होइतांते सप्तमेश। मन करंतु एठी कर्कट लग्न होइतांता ताले एठी सप्तमेश के होइतांते शनि होइतांते। मन कर एठी वृष लग्न कुंडली होइतांता ताले सप्तमाधिपति के होइतांता एठी होइतांता मंगल होइतांता सप्तमाधिपति। एमती आपण सप्तमाधिपति ग्रह को स्थिर करिवे। आ सप्तमाधिपति ग्रह कर ए जो दिग मु लेखिछि ए दिगरु दिगटी को आ ए दिगटी को निर्णय करिवे। निर्णय करि विवाह से दिग हेबो बोली आपण जानि जिवे बुझिले। आउ ता परवर्ती नियम टिका संदु बुझिबा। परवर्ती नियम होछि शुक्र बसिथिबा भाव ठारू सप्तम भाव रो अधिपति ग्रह रे हेबो। आमे कुंडली टिक प्रथमे देखंतु। आउ कुंडली रे शुक्र के घरे बसचंती नियम अनुसार शुक्र मन करंतु ए कुंडली टिक उदाहरण नबा। आउ शुक्र मन करंतु एठी बसचंती एठी शुक्र बसचंती। अच्छा शुक्र बसिथिबा भाव ठारू सप्तम भाव को आपण स्थिर करिवे। एठी शुक्र बसला सप्तम भाव की हेबो 1 2 3 4 5 6 7 एटा हेबो सप्तम भाव। अच्छा एई सप्तमाधिपति ग्रह की से शुक्र होचंती। अच्छा शुक्र जे सप्तमाधिपति हेले
এই শুক্র বসিଥିବା ঘরଟା সପ୍ତମାଧିପତି শুক্ର ହେଲେ আচ্ছা শুক্র ହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଅଗ୍ନି କୋଣ ଲଗେଇକି ବିବାହଟି ହବ ବୁଝିଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ শুক্ର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି শুক্ର ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି শুক্ର ଏଠି শুক্ର ବସିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 ଏଠି ହବ শুক্র ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘର আচ্ছা এই ঘরটি ହେଲେ এই ঘର ଅଧିପତି କିଏ এই ଘର ଅଧିପତିଛନ୍ତି ଗୁରୁ আচ্ছা গুরু ହେଲେ ଆମର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବିବାହଟି ହବ এই ଗୋଟେ ପ୍ରକାର শুক্ର এই ଯୋଉ 12ଟି ଘର ଅଛି ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘର ହେଲେ ତ শুক্ର ବସିଥିବେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ শুক্ର ଠାରୁ ଗଣିବେ ଯୋଉଟା ସପ୍ତମ ଘର ହବ ସେଇ ଘରର ଅଧିପତି ଯୋଉ ଗ୍ରହଟି ହେଇଥିବ ସେଇ এই গ্রহ ভিতর তো ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବ ନା এই ଗ୍ରହର ଦିଗରେ ବିଭାଗର ହବ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଗଣନା ବୁଝିଲେ ସହଜର କଥା ସହଜ ନିୟମଟି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଟି ଆଉ ଏଗୁଡିକ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଆସିଥାଏ ବୁଝିଲେ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବର ଯେଉଁ ରାଶି ହେଇଥିବ ସେଇ ରାଶି ଉପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବେ ସେଇ ଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ବିବାହର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ତାକୁ ବୁଝେଇଛି ବୁଝନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ଯଦି ମେଷ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବା ଧନୁ ରାଶି ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ରାଶି ଉପରେ ରବି ବା ଶୁକ୍ର ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ଆଉ ସେଭଳିଆ ସପ୍ତମ ଭାବ ଯଦି ବୃଷ କନ୍ୟା ବା ମକର ରାଶିରେ ପଡୁଥିବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଶନି ସେଥିରେ ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବିବାହଟି ହବ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ସପ୍ତମ ଭାବ ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପଡିଥିବ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ବା କେତୁ ସେଇ ଏଇ ରାଶି ଉପରେ ବସିଥିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ବିବାହଟି ଆମର ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହବ ସେଇଭଳିଆ ସପ୍ତମ ଭାବ କର୍କଟ ରାଶି ହଉ ବା ବିଛା ରାଶି ହଉ ବା ମୀନ ରାଶି ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ଘରେ ବୁଧ ବା ଗୁରୁ ବସିଥିବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହର ହବ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଘରଟିକୁ ଲଗ୍ନ ନବା এটা লগ্ন হলে আর সপ্তম ভাব কি হব এই সপ্তম ভাব হলা কোন রাশি পড়লা এটা হলা মেষ রাশি দেখন্তু বুঝন্তু মেষ রাশিরে পড়লা এটি মেষ রাশি হইতো সপ্তম ভাব সেটি রবি আউ বা শুক্র বা উভয় রবি শুক্র আদি বসতিবে মানে কিন্তু এটি রবি বসচନ୍ତି বা এটি শুক্র বি বসচନ୍ତି রবি শুক্র বসচନ୍ତି তাহলে কোন জানলে আমার পূর্ব দিগরে নিশ্চয় বিভাগটি হব সেইভଳିଆ আর যদি বৃষ রাশি সপ্তম ঘরটি হইতিব এইটা বৃষ রাশি হইতিব সপ্তম ভাব বৃষ রাশি হইতিব আর সেটি চন্দ্র বা শনি বসতিবে যে সপ্তম ভাব এইটা বৃষ রাশি হইতিব এটি চন্দ্র বসতিবে বা শনি বসতিবে তাহলে কোন হবো চন্দ্র বা শনি বসতিবে দক্ষিণ দিগরে বিভাগটি হব ଆଉ এই ভଳିଆ ଆମେ রাশি গুড়িକୁ নবা ଆଉ সেই রাশি ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଘର ତ রাশি সপ্তম ভাব ହେଇଥିବ না ଆଉ সেই সপ্তম ভাବରେ যদি এই গ্রহ মানে বসিଥିବେ গোটিଏ গ্রহ বসু বা দুইটি যাক গ্রহ বসু তেবে কোন হবো সেই দিগরে বিভাগটি হবো আমি তিন প্রকার নিয়মକୁ গণনা করিবা গণনা করিকি আমি দেখিবা কোউথিরে বেশি মেজরিটি দিগটি আসুছি সেই দিগ জানিবে 100% সেই দিগরে হি হেবো আউ গোটিଏ গণনা আমি তা সাঙ্গে ଅଛି এই তৃতীয় নম্বর গণনা সাঙ্গে ଆମର সপ্তমেশ যেউ রাশিরে বসিথিবে সপ্তমেশ যেউ রাশিরে বসিথিবে কুণ্ডলীরে আউ সেই রাশির অধিপতি গ্রহক দিগরে বি বিভাগর হুয়ে ইয়ে গোটি আডিশনাল নিয়মটিয়ে মনে রখিথান্তু ভারি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটিয়ে আউ মনে রখন্তু মই আসলে উদাহরণ দেখিবা মনে করন্তু ইয়ার সপ্তমেশ কি হেলে সপ্তমেশ হেলে মঙ্গল মনে করন্তু মঙ্গল যাইকি এইটি বসচନ୍ତି এইটি মঙ্গল বসচନ୍ତି তাহলে কোন হবো চন্দ্রক গ্রহক দিগরে বিভাগটি বি হবো এই দেখন্তু চন্দ্র কোণ হচ্ছে বায়ু কোণ লগাইকি আউ বিভাগটি হবো এই সব নিয়ম বুঝিলে জানিলে যদি আপনার মনে কোনসি ডাউট রহিলা বুঝিবারে তাহলে মতে মোর ফোন নম্বর রে মতে প্রশ্ন পচারন্তু কুহতু মু তার উত্তর বা সমাধান বাট আপনাকে বতাই দেবি আউ আপনার মনরে যদি এই জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কৌশি সমাধান করিয়া প্রশ্ন থায়ে বা সমাধান করিয়া চাহুথান্তি বা কিছু প্রতিকার করিয়া চাহুথান্তি তাহলে মতে ফোন নম্বরে প্রশ্ন পচারন্তু মু তার উত্তর এটি উদাহরণ মাধ্যমে আপনাকে দেবি আউ তার প্রতিকার মধ্য বতাই দেবি আউ যে মানে প্রথম থর করি পাই মোর এই ভিডিওটি আসিছন্তি বা দেখুছন্তি সেমানଙ୍କୁ অনুরোধ সেমানে মোর চ্যানেলটিকে সবস্ক্রাইব টিকে করন্তু কাহিকি না আগকু আমি এই ভଳିଆ
ज्योतिष जोग आ विभिन्न प्रकार नियम बहुत गुड़े देखा जा जहाँकि से प्रथम सर्च कर देखी पारे। आउ भिडियोटी जदि भल लगी था निश्चय लाइक टे करेंगे अन्य मान नॉलेज शेयर करेंगे। रोचे मु कर्मकांड पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेंद्रनाथ दास।